Dito ako gigilid guys, doon naman siya guys. O diba guys, sige guys, ito pa guys, hinintay pa natin na makahuli guys. Hello guys, ito na guys, yan na si Tatauwi guys, malapit na, tingnan mo guys. Nagkukuyod-kuyod din yan siya guys, nagtuturuling guys. Yan si Tatauwi guys. Hello Tatauwi, shutdown ka dyan. Andito kami guys. Mukhang di pa kami nakakahuli guys pareho. Pa-shutdown dyan. Waray pa weng. Waray pa. Way pa. Butlog pagyap guys. Ganito yan guys paghapon dito guys. Nagkukulit-kulit kami guys. Nagtuturuling kami kada hapon kasi madaming tangigi ngayon guys. Sige guys, shutdown ko na lang kayo mamaya. Update ko na lang. Hello guys, nandito na tayo guys. May nakita tayong lumulutang guys sa parang baldi guys. Ayun, puti. Kukunin natin guys. Uy, boom guys. Kukunin natin, maganda to. Lumulutang siya guys. Sige guys. Ito guys, nakuha na natin guys. Tingnan nyo guys. Butas siya guys, nga boom guys. Kagaya ng isda, pero dadalhin lang natin guys. Para magamit natin guys ang anong gagamitin natin dyan. Sige guys, wala pang kumakagat guys sa turuling natin guys. Andito na tayo ngayon sa baklad guys. Yan, baklad yan guys ng onion guys. Yan yung baklad guys. Ano natin guys, liligiran natin guys. Baka madaming isda. Sa gilid lang tayo dadaan guys.